Kalau kita introduce Form 4, Form 5, maksudnya mereka ni dah gugur bersukan lain. The last resort will be football. Ya. Hari ini sesi Town Hall Bola Sepak Wanita dilaksanakan untuk memberi satu pendekatan baru dan permulaan yang baru untuk bola sepak wanita dengan bukan saja menceritakan apa yang berlaku tetapi mendengar juga daripada stakeholders yang berminat dengan perkembangan bola sepak wanita. Dalam masa yang sama kita sedar bahawa kita tidak dapat menyertai pertandingan-pertandingan international tahun ini dan ingin memberikan keterangan yang jelas lah kenapa kita tidak masuk. Bukan tiba-tiba tahu kata women football tak pergi pun international matches, lepas tu kena kutuk ya. Jadi ini antara usahalah dilakukan supaya semua orang faham bahawa tidak semestinya kita tidak masuk itu bermakna kita mengaku bahawa kita tidak baik, tetapi kita sedang berusaha untuk menyediakan platform yang lebih kukuh lah ya. Base ni mesti kukuh sebelum kita proceed further, especially kita nak pastikanlah penyertaan SEA Games kita itu memberi tandingan yang baik lah, bukan seperti biasanya di pasukan yang belasahan je. Semua orang shock kalau Malaysia duduk dalam tim mereka, dalam grup mereka. Tapi kita berharap kali ini kita boleh menampilkan persembahan dan juga kualiti permainan yang lebih baik daripada biasa. Datuk Soraya ada mention tadi dalam Town Hall antara kekangan untuk membangunkan bola sepak wanita ni merupakan financial. Jadi ada macam steps towards it ke, because kita tahu men's football sekarang ni is looking into tax rebate dengan tax exemption. It's the same thing. Kita siapa yang contribute to FAM pun memang mendapat tax rebate. Tetapi kepercayaan tu, keyakinan penaja itu masih belum ada. Sedangkan demografiknya wanita itu lebih ramai, setengah daripada population Malaysia. Kalau kita tengok dalam stadium pun bola sepak lelaki, setengah daripada itu adalah perempuan juga. Kalau kita dapat attract at least half of them to bola sepak wanita, kita akan memberikan bukan saja satu pandangan bahawa Malaysia telah bersedia untuk women sport yang lebih hebat ya, tetapi kita juga telah bersedia juga untuk menunjukkan bahawa commercial wise bola sepak wanita lebih baik daripada mana-mana sukan yang lain. Bagi LWN tahun ni ada sebarang peningkatan atau pembaharuan apa-apa jenis? LWN yang kita buat pembaharuan betul-betul serius ni adalah 10 pasukan instead of 6 pasukan sebelum ini. Kita akan ada home and away, dan yang paling penting adalah 95 matches akan dimainkan keseluruhannya ya. Jadi dengan hadiah yang lebih besar, dan kita percaya ini merupakan permainan sangat kompetitif untuk setiap pasukan, dan mereka yang berada di pasukan-pasukan ini boleh dipilih untuk mewakili Malaysia pada masa akan datang, terutama pada SEA Games yang akan datang. Kita ada qualifier Asia, kita ada qualifier World, qualifier Olympic in fact next year. So ini adalah platform terbaik untuk mereka menonjolkan diri dan bermain di Liga Wanita Nasional. Bola sepak wanita ni dia luas, dia bukan hanya bola sepak padang, mungkin indoor, futsal gitu sebenarnya. Sebelum ni ada pemain-pemain itu nama yang main futsal asal ni kan. It is very interesting. Dulu memang ramai wanita yang bermain futsal sebab commercially is really good. Semua yang menganjurkan banyak. Tapi selepas COVID, it seems that bola sepak wanita ni menguncup sedikit. Ya. So we thought kalau kita mulakan dengan bola sepak padang, akan ada pemain-pemain yang sambil-sambil tu akan bermain untuk futsal. Dan pada masa yang sama kita pun tak regulated, macam pernah dikatakan kalau siapa yang main bola padang tak boleh main futsal. We think we should share the resources. Ya, sebab kita masih kecil, orang yang bermain tu masih kecil. Kita tak boleh buat undang-undang yang menyekat pemain. Jadi kalau mereka rasa mereka boleh dan berupaya untuk bermain bola sepak padang dan boleh bermain untuk futsal, mereka boleh. Cuma yang kita tak berapa galakkan selalunya dalam satu sekolah, sebab mereka tak boleh represent state in other sport, they play football. You know, saya nampak lah kat hoki, rugby, which is not right.
sebab the discipline of the sport is different. So kalau boleh, sebab tu we have to introduce our younger. Kalau kita introduce form 4, form 5, maksudnya mereka ni dah gugur bersukan lain. The last resort will be football. Sebab itulah at the end of the day we get the shorter players. We want to recruit them younger, daripada sekolah rendah, then they have the feeling of football. Then from football, if they want to play other sport, it's okay. Let them have football, because kalau tengok science, the mechanic of a body, running with the eye watching the ball, itu sangat baik untuk the whole general sports, as building a sports body. Dan kalau kita dapat develop from football, they they have all the resources and the pathway to go to other sports. Ini yang mengenai home and away ni ada masalahnya, kena they have to dia kena host the game dekat tempat dia. Itu yang memakan belanja yang agak tinggi untuk mereka. They can organize a team, but organizing the game dekat home tu mereka tak capable. So tomorrow we will be presenting to Setiausaha Agong on how to deviate this, so that host pasukan tuan rumah tak terbeban dengan hosting the game. They can concentrate, because ia akan belanja juga, ya. Jadi biarkan pasukan tu concentrate dengan team management kesemuanya, dengan tiket dia pun untuk go away game. Tetapi matches ini diorganiskan oleh satu badan yang lain, supaya kita dapat kualiti yang berpanjangan sampai habislah. Tadi Dato' mention increase prize money untuk LWN this season. Saya dah tersalah mention tu, tapi yes, it is increased. Okay, yes, boleh it is increased, but tak payahlah sebut lagi kan, nanti. Memang increase, because when you play 5 bulan, people are expecting, because they're spending more. Kan? Jadi kita pun kira lah ikut prorata that how much they should be getting. So yes, it is increased. We shall announce in the future lah. One more thing, since the pool players tak besar kan, so adakah FAM akan impose rules 48 hours setiap pemain? Sebab kadang-kadang macam apa yang dia berarti, hari ni dia main LWN, besok dia main pula dengan klub lain. So dia boleh impose diri dia pada injury. Yes, I think Coach Solin is very particular about injury, and women body tak sama dengan men's body. So those rules are very important. Players should, bukan kita nak impose je, tapi players should know, and kita bagi awareness more to the players. They should know what is good for them. The whole routine, the whole recovery is for them lah, to know more. Cuma kita pun harap kalau kita buat ni successful, somebody was saying patut kita kenalkan foreigner untuk kota. Yes, we will introduce, but let us do this first, and then tengok tahun depan. But then, because ideally we have to increase competitiveness at every level. So this is the 10 team with around 230 players. So next year we add in a spiciness about 2 player international ke boleh main, ya. Then itu perkara-perkara yang akan dilihat for future. Tapi kita kena make it happening first lah this year, so that next year will be more better. So untuk national team perempuan untuk friendly dah tengok kan untuk negara mana? Dah ada. Actually we have, termasuklah negara Saudi Arabia, obviously. So that because we went there and we've seen how they've performed and how they manage the whole competition. Kita percaya Malaysia should learn also from them. They have a women night president, actually, right, VP, which is really good. She has presented papers also in the World Women Championship. So we see this as a exposure for us lah. Bukan saja melihat mereka bermain, tetapi the overall ecosystem that we should learn among us.